Mes chers amis, salam alaikum. Donc on continue, on prend la page 110. On continue le chapitre 6. Bien. Écoute, dit ma mère, je suis mère de famille. Je m'occupe de ma maison. Je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 rios, un quart? Je fais ce sacrifice pour mon enfant, pour mon fils, qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de la Shoura. قالت له زعما غادي ندير غير بليزير في ولدي لان ما بحال غادي تقول انا ما تيهمنيش الامر انا راه غير على ولدي علاش زدتك هاد 4 ريال. Donc ce garçon me plaît, je ferai un effort en sa faveur, donne-moi 3 rios et demi. قال لها 3 ريال ونص. Donc le marchand tendit la main, سرح يدو, il s'attendait à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna. هنا دورت راسها, هو مد يدو وهي مشات في حالها, دورت راسها ومشات في حالها. هنا يعني هنا لو طون دومينون, راه شفتو دابا لو طون دومينون هو لو باسي سامبل. ها هو طوندي, هادي راه غير مرة وحدة باسكو هنا لامبارفي il s'attendait, c'est une action qui prend du temps. Donc هنا tourna, pris et m'entraîna. Ce sont des actions successives, وحدة تبع وحدة. Donc on emploie le passé simple. Le passé simple قلنا c'est un temps de récit. ملي تكون تكتب في حكاية ان كونت ولا كدير في شي histoire ولا شي حاجة, راه كدير لي طون les temps de récit اللي هما l'imparfait. L'imparfait c'est un temps qui dire dans le passé qui prend du temps في l'action كتكون عندها طويلة, و le passé simple كتكون action اللي bref, temps اللي limité, ولا des actions اللي successives وحدة تبع وحدة. Bien, viens me dit-elle, les gilets ne manquent pas à la قيصرية. قالت له يلا الجيليات القيصرية ما خاصهاش غير الجيليات. Nous trouvons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. قالت له غنلقاو شي واحد اللي يعرف يهضر وداكشي. Donc le marchand se met à nous rappeler d'un temps pressant. Viens me dit-elle. هنا عطاتو قالت له يلا, c'est un impératif هنا, عطاتو الأمر. Bien me dit-elle. هذا راه تدخل حتى هي في لي ديسكور رابورتي. يعني لما تيكون عندك لامبيراتيف هنا ولا ان امر كدير دو. هنا elle demande de venir لا بغيتي تقدا. دونك هنايا عقلوا على اللي راه درت لكم الدرس ديال الديسكور ديال لي ديسكور رابورتي. سافو دير ديريكت وان ديريكت, وبين لو ستيل ديريكت وان ديريكت, وباقي لينا واحد راه قلنا هو ليبر. غنشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. Bien, le marchand, reviens donc. Le gilet est prêt à cet enfant, je te l'abandonnerai plutôt que de le priver du plaisir de le porter. ما تحاوليش تحرميه من هذا البليزير اللي باش يلبسوه. Certes, les gilets ne manquent pas. فعلا les gilets راه ما كاينينش غير عندي انا وداكشي. Mais pourras-tu vraiment on trouver de cette qualité. هنا غيدير لنا واحد لا استراتيجي ديال argumentative. Ça veut dire هنا غادي يحاول يكونفانكر, il essaie de convaincre la dame اللي هي لاله زبيدة acheter هاد لو جيلي. جوج قال لها admire avec quel soin ont été faites toutes les coutures, regarde l'exécution des boutons, prends ce gilet, paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. Tu me parais être une shérifa pleine de baraka. قال لها معناتها كنتي راك واحد الشريفة وفيك البركة. Donc je te demanderai de ne pas m'oublier dans tes prières afin que le prophète intercède en ma faveur le jour du jugement. يعني باش طلبي الله عليا البروفيت والرسول والله وهادي باش نكون انا مزيان نهار ملي يموت وداكشي. دونك قال لها انت راك شريفه, خصك ملي تكوني تصلي ادعي معايا انا غنخليه لك صافي ما كاين مشكل. Donc ma mère perdait la tête quand d'aventure quelqu'un le traitait de shérifa. Donc هنا ملي كيقول لها شي واحد راك شريفه كتنيت صافي كدوخ. Donc elle fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noyé plusieurs fois, s'acharna un bon moment à le dénouer. هنا دار لنا énumération. هنايا راه عندنا ma mère perdait la tête, راه دار لنا hyperbole ou bien métaphore اللي درتو. إلا درتو hyperbole juste, درتو métaphore juste. وقلنا الميتافور c'est une comparaison, ils sont outils de comparaison ou bien l'outil comparatif. ما كاينش ما تيكونش فيها. Bien. هنا elle tira les 2 rios et demi qu'elle allongea au marchand sans rien dire. Je بدات هذاك
Donc elle ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Donc elle se saisit du paquet et m'entraîna. Nous flânâmes encore un moment dans le souk. Ma mère se documenta sur le prix des tissus. Les tissus, les tendances de la mode des Kéna, la signification de tel ou tel dessin. Bien. هنا راه dessin راها كتب هكا le dessin ça veut dire dessiner وكاين dessin الاخر اللي بAIN c'est le dessin c'est le sort. Bien. Nous quittâmes cette atmosphère de faste pour nous trouver dans le quartier des épices. Les épices هما العطرية. Donc nous étions près de la médersa à Tarin. Cette belle maison où logent les étudiants. Les étudiants. Donc là, c'est une périphrase. Cette belle maison. Donc quand je rappelais, on a une gradation. Ma mère, la gradation, c'est une gradation. Donc la figure du style, les Kéna employés dans cette énoncé, dans cette phrase, gradation. من elle, tel dénoué, énumération. لا مدرسة عطارين باش سمعنا لا مدرسة عطارين مثلا ماشي من المغرب ما تنعرفهاش ولا من فاس ولا هذه قال لك cette belle maison où logent les étudiants يعني شرحها c'est une périphrase. Donc quand je rappelais à ma mère la satinette de la Kenza la chouafa أنا فكرها في داك الشيء الساتينيت ديال الشوافة. Ma mère me félicita d'avoir une si bonne mémoire. قالت له تبارك الله عليك عندك عقل زوين. Elle rebroussa le chemin, le long de la rue. Elle maudissait toutes les chouafas de la terre. طلع لها الدم على الشوافات كاع ديال اللي كاينين في الارض. Ces femmes calamiteuses qui ne manquaient aucune occasion de vous empoisonner la vie. يعني طلعوا لها الدم قالت لهم كيسموا لها هاد الحياة ديالها كاع وتطلعوا لها الدم. هنا c'est une métaphore. Empoisonner la vie. Vous empoisonnez la vie, c'est une métaphore. Bien. Mais ça veut dire la figure utilisée, ou la figure employée, il y a la métaphore. Donc, l'argent de cette maudite sorcière, métaphore, de Kenza, qui pouvait, la tante Kenza, qui pouvait, si elle voulait, faire ses commissions, donc elle-même, elle se met à l'angle d'une boutique entrepris de minutieuses recherches, s'énerva, s'agita, lança de nouvelles imprécations contre les chouafas et leurs acolytes, finit par retrouver l'argent au fond d'une poche de son caftan. طلع ليها الدم اللي تلفت دوك الريال الداخل ما بقاتش عاقله بدات تعاير الشوافات ناقص من هاد الشريفات ناقص من هاد المصيبه هاد السورسيير هاد الموديس هاد المسخوطه هادي ديال السورسيير. Donc nous ne tardâmes pas à trouver un marchand de satinette. هنا كان باغي ساتينيت ما تعطلوش باش لقاوه في ساعه. Donc là un certain nombre de coudées le paya et nous partîmes enfin. Ça fait خلصاتو مشينا في حالنا مشاو في حالهم. Donc la bonne humeur de ma mère avait disparu. Elle ne cessa pas de me gourmander sans raison jusqu'à l'arrivée chez nous. Elle remit à la Kenza sa satinette noire, lui rendit sa monnaie et monta l'escalier. C'est une gradation. Donc gémissant et soupirant à chaque marche. Rahma sortit sur le palier et nous invita dans sa chambre. Elle demanda à ma mère de lui montrer ses acquisitions. قالت لها عيطت لها رحمه جارتها وقالت لها جي باش توريها داك لي زاكيزيون كاع داكشي اللي شرات من السوق. La chambre de Rahma était de même dimension que la nôtre. هنا c'est une description ديال la chambre de Rahma. تعاود لينا على la chambre de Rahma كي داير cloison هو الحيط de bois patiné par l'âge يعني ça fait usé داز عليه الوقت. La couper aux trois quarts. Donc derrière cette cloison Rahma entassait de provisions d'hiver. Provisions d'hiver. La saison d'hiver. Donc elle consistait surtout en pain de sel d'un rose taché de gris et en grappes d'oignons. Voilà.
كتبيع بكري كانوا كيجيبوا البصلة من السوق، البصلة والثومة وداكشي كيجيبوهم طوال يديروهم بحال القبضات وتيعلقوها وتتبقى حيت كضرب فيها الشمس وداكشي باش ما حتى الا بقات في الارض كتخمج. تيعلقوا الثومة كيجيبوها طويلة والبصلة كيجيبوها حتى هي طويلة، تيديروا لها كراب صافي يديروا واحد الحزيمة صغيرة وتيعلقوها حزيمات وتيعلقوهم تيبقاو ياخدو منهم. Donc dans la pièce meublée pauvrement de matelas bosselés. Pauvrement ça veut dire فقيرة. La pièce هي la chambre. Meublée هي équipée يعني ما فيهاش الحوايج بزاف وداكشي. Et d'une natte de jonc comportait comme seul luxe une longue étagère peinturlurée. واحد l'étagère عندها صافي هي اللي كاع الحاجة اللي فيها زوينة كاع. Cette étagère supportait une dizaine de bols de faïence. عندها دوك سميتو الجبابن ديال الزليف. Doré de coque superbe et une demi-douzaine de verres en forme de gobelet. يعني هنا دار لينا لا ديسكريبسيون ديال لا شومبر دو رحمة اشنو فيها، واش هي زوينة وشنو فيها لي بول، فيها دوك لي كراب معلقين وهادي. سيت اون ديسكريبسيون دي ليو، ديسكريبسيون دي ليو هادي راه فيها هاد لا ديسكريبسيون واش هي فافورابل و ديفافورابل، راهي لي ديفافورابل باسكو قال شي حويجات هنا قالك راه بوفرومون فهمتي. دونك هنا عندنا اون ديسكريبسيون اللي هي défavorable. Ça veut dire مزويناش. Bien. Zineb jouait dans un coin avec son chat et lui présentait une minuscule glace. L'animal, l'animal ça veut dire revient à le chat, le moucha. Donc, Eiron qui le regardait fixement, inquiet, il allongeait la patte, mais ses griffes grattaient la surface lisse du verre. تخرج دوك لي غريف ديالها. Donc derrière le miroir, le verre هو الجاج. Il recommença son manège 2 ou 3 fois, regarda derrière le miroir, le mystère demeurait entier. هنا hyperbole, le mystère demeurait entier. C'est une hyperbole هنا. Donc il flaira quelques supercheries, se flasha, cracha des grossièretés dans son langage. Donc partit en flèche, la queue hérissée بحال l'hérisson. L'hérisson هو داك كيتلوني 4 مرات. المهم ماشي مشكل. زينب riait aux éclats. هنا زينب riait aux éclats c'est une hyperbole. Bien. Ronde comme la sienne, la petite glace. Attention non. Depuis كنت نتفكر في هذه باش نقول لكم بالعربية هذيك le hérisson. Bien. Depuis longtemps je désirais une petite glace ronde comme la sienne. هنا c'est une comparaison. علاش حيت عندنا l'outil de comparaison اللي هي comme. Bien. Je n'osais pas demander à maman de m'en acheter une. Elle se serait imaginé que je la désirais pour me regarder et n'aurait pas manqué de me traiter de garçon efféminé. Rahma faisait des compliments à ma mère sur ses achats et admirait mon gilet. عجبها الجيلي ديالها. Donc il fait عجبها رحمة عجبها داك الجيلي اللي شرات لزوجها الولدة. Donc il faisait Donc là, elle faisait sombre dans cette chambre. Le rouge du gilet prenait des tons de velours cramoisi. Là, c'est une métaphore. Donc, هنا دار لنا hyperbole. وهنا c'est une comparaison. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé là l'outil de comparaison, اللي هو comme. وهنا دار لنا une métaphore. Une métaphore. Une belle couleur profonde, discrète et royale à la fois qui m'enivrait. Je me sentais gonflé d'un nombre orgueil, la joie. Ce vêtement était le mien le jour de la Shura. J'allais éblouir nos amis et connaissances. غادي يكون زوين على الاخرين وداك الشيء اللي يعجبهم. Les connaissances, المعارف ولي زامي ديالو.
Donc les élèves d'IMSID me parlaient avec déférence au principe de légende petit et grand s'adresse avec respect. Donc on a petit ou on a grand. C'est une antithèse. On a des choses différentes. Raha, antithèse. Ne serais-je pas un prince de légende avec gilet somptueux, ma future chemise de qualité poisson et la paire des babouches que me promettait Moulay Larbi, le meilleur babouchier de toute la ville. يعني غيكون لابس مزيان غيدير جيلي اللي هو غيدير جيلي وشوميز اللي هي لا كاليتي بواسون غادي يلبس لي بابوش اللي موعدوا بهم مولاي العربي اللي هو احسن واحد كيصاوب البلاغي يعني راه غيكون شي حاجه عرفتي كي غيبان ولا ما مير شيشوطي هي كتهضر لها في ودنها بونشي سير نوتر فوازين lui frôler la joue قربت لها هنا جيت ودنها والوجهها donc cela ne me regardait pas ce que chuchotent mystérieusement les femmes dans une pièce sombre ne peut intéresser les petits garçons qui rêvent de devenir princes de légende vêtus de draps cramoisis يعني شي واحد اللي ما تيهمنيش انا ما تيهمش داك الدري اللي تيكون لابس مزيان وهادي دوك اللي غتشي شوطي لها في ودنها ولا العيال تيهضروا في دون شومبر اللي هي سومبر نوار ما فيهاش لا ليمير وداكشي زينب ما في اون اوريبل غريماس هنا غريماس هي بحال تعوجت ليه ولا دارت لي شي حركه ماشي هي هذيك ايبربول حيت اوريبل مخيفه مجهزه مفزعه donc une encore plus épouvantable donc elle se met à hurler non c'est une allez maintenant c'est une hyperbole à ameurer tout le quartier bien maman Sidi Mohamed me fait des grimaces j'essaie de me défendre قلت لها زعما راه تيدير لي شي حركات خايبين وداكشي وانا راه حاولت ندافع على سيتال كي ا كومونسي c'est elle qui a commencé, c'est elle. Là, pléonasme, c'est elle. Donc, personne ne me croyait. هنا j'ai éclaté en sanglots. هنا hyperbole. هذه راه hyperbole. هذه hyperbole. وهذه pléonasme. هذاك اللي قلنا قبيله إيريسون هو القنفود. دابا طاحت ليا في راسي من قبيله وهي كتدور ليا في راسي. هو القنفود هو l'hérisson. Bien, donc l'animal furieuse, ma mère me saisit brutalement par le bras et m'entraîna jusqu'à notre chambre. Détourne la chambre. Donc elle se plaignait à haute voix de son mauvais destin, de la cruauté du sort. يعني الديستان هذا ما عندها زهر بحال بغا تقول ما عندي زهر ما عندي هذه دونك ملي تنقولوا حنا الديستان هو لو سور هو داكشي اللي مكتب عليه الله دو لا في دونفير لا في دونفير هي الحياة ديال الجهنمية donc qu'elle menait à cause de moi je me demandais avec sincérité ce que je faisais de méchant pour la rendre si malheureuse تيسول شنو درت لها زعما تولات بحال هكا ولا تتعاير وتتقول اش على حالة انا فيها على هادي donc elle m'abandonna dans un coin خلاتو في واحد القنت me laissa renifler تتنخصص tout à mon aise le cœur gros donc les lèvres boudeuses et s'enferma dans sa cuisine ودخلت وسدت عليها بقى مقلقة donc j'ai eu faim à force de pleurer silencieusement d'ailleurs l'heure de déjeuner était plus long temps passé je me mis sur le dos et entrepris de composer un menu fastueux pour le jour où Prince reconnu et aimé j'aurai à recevoir des personnes de mon rang. Je réfléchis un moment et me dis, donc les princes mangent très bien, chez eux, je ne les inviterai pas. Mes hôtes seront, les hôtes, on va les inviter, seront tous les affamés. Les mondiaux, les affamés, les mondiaux, on va les donc les psalmistes راه شنو هما دوك اللي بحال الفقراء اللي تيجيو بقا يديروا داك الدعاء وداكشي qui font rarement un bon repas je leur distribuerai de beaux vêtements يعني
الحوايج زوينين. لي جيلي روج ريشمون اورنومونتي، لي جيلي اللي بحال اللي عنده هو. هذه الجلابة هنا سيت اون ميتافور، الجلابة دين بلونشور دو لي، هنا راه سيت اون ميتافور، دار لينا اون فيغور دو ستيل اللي هي ميتافور. دي بابوش سافرون دون لو كوير grise à chaque pas. Je n'oublierai pas de leur offrir des turbans de mousseline. Mousseline راه كان واحد النوع ديال الثوب بكري. Moi je serai habillé de blanc. غادي يكون هو لابس مزيان تيشوف دابا شنو. Donc sur la tête je mettrai de bonnet conique d'un rouge amarante. Non, c'est une métaphore. Rouge amarante, c'est une métaphore. L'apanage des gens de cour, les gens de cour et des derviches, des esclaves noirs, nous servirons dans les plats de porcelaine des. لا كيتمنى كيشوف شنو ما طلع ليه الدم وجاع وهادي ومو طلع ليه حتى الدم، مشات 6000 في الكوزينه وبقى كيتخيل داكشي. Voudrais-tu te mettre sur ton séant pour manger? قالت له غادي تحنا باش تاكل. Je me redressais. Ma mère avait disposé la table ronde basse sur pattes. Donc de la viande au navet. La viande au navet هي اللحم باللفت. Donc هنا je n'aimais pas les navets. Je n'aimais pas les navets. C'est une litote. هنا دار لنا litote. La figure utilisée هنا هي litote. Je pensais refuser cette pitance. Ma mère était assez malheureuse si j'aurais déclenché une nouvelle crise. غادي تكون هي ديجا بعدا طالع ليها الدم وغادي نزيد لها ثاني نطلع لها الدم غيستق في مشاكل. دونك سيتي ميتافور دايرين هنا، كاين هنا لي طوط وهنا ميتافور. هنا sentis pas le courage, je ne m'en sentis pas le courage, je fis l'honneur au repas. Donc la faim qui me dévorait transforma le goût de navet en saveur exquise. دونك هنا داك الجوع ديالو كامل ردو لهاد. هنايا راه كاين درنا هاديك كان طاحت من هنا حتى لهنا، كنتوريو لاباج كان طاح واحد الريجيونال ما غنقراهش دابا غنوقفو هنا. دونك اون ساريتي سي غادي نجيبوه بلي كيستيون من هنا كيلكان سير لا تيراس حتى لافان ديال هذا غنجيبوها بلي كيستيون عاوتاني بلي فيغور دو ستيل بالشرح بكلشي. بيان جو بوليس وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. سمحوا لي رانا تنكون شويه صايم تيتقال ليا تيتقال عندي الهضره. الله يعاونكم والله يسهل عليكم.